नमस्कार। आम कुकिंग चैनल कुकमस्ती को मु आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत करुछि। आज मु आपण मानका पई नेकी आसीछि गाँ स्टाइल रे छोट छोट चीनी आरिसा पिठार रेसिपी। आशा करिबी ए रेसिपी आपण मानकु निहाती भाबरे पसंद आसीबो। एमिति नुहे कि खाली पर्वपर्वाणी रे आपण माने पिठापଣା तयारी करिकि एन्जॉय करि परिबे। आपण मानकु जेते बेले भी खाइबा पई इच्छा हेबो पिठापଣା तयारी करिकि आपण माने स्टोर करिकि एन्जॉय करि परिबे। ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଚେନି ଆରିସା ପିଠା ତିଆରି ହେଇଛି ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବି ବହୁତ ସୁଆଦିଆ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆଜିର ଏଇ ଚିନି ଆରିସା ପିଠାକୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପିଠାଟା ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ନିହାତି ଭାବରେ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ତାହେଲେ କୁକମସ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରିକି ଆଜିର ସୁଆଦିଆ ଚିନି ଆରିସା ପିଠା ତିଆରି କରିବା ପ୍ରୋସେସକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଚାଉଳକୁ ମୁଁ 1 ରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଭିଜିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଏଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଭିଜି ଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାଉଳକୁ ଏମିତି ଟିକେ ଖଣ୍ଡ କଲେ ଇଜିଲି ଖଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି, ତା ମାନେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଭିଜି ଯାଇଛି। ଏଠି ପାଖାପାଖି ମୁଁ 1 କେଜି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଏମିତି ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଭିଜେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି। 1 ରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏମିତି ଭିଜେଇ ଦେଇଥିଲି। ଓଭରନାଇଟ୍ ବିଲକୁଲ ବି ଭିଜେଇବେନି, ଏମିତି 1 ରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିଜିଲେ ବି ଚିନି ଆରିସା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ରେଡ଼ି ହେବ। ତ ଏବେ ଆମେ ସବୁ ପାଣିକୁ ଚାଉଳରୁ ଡ୍ରେନ୍ କରିଦେବା। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚାଲୁଣି ନେଇଯାଇଛି, ଚାଲୁଣିରେ ଏମିତି ବ୍ୟାଚ୍ ବ୍ୟାଚ୍ କରିକି ଆମେ ସବୁ ଚାଉଳର ପାଣିକୁ ଆମେ ଡ୍ରେନ୍ କରିଦେବା। ତଳେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ବାଉଲ୍ ନେଇଯାଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଏମିତି କରିକି ଚାଉଳରୁ ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣି ମଧ୍ୟ ଡ୍ରେନ୍ କରିଦେବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ୟାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ କରିକି ରଖିଦେଉଛି। ଆଉ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ କଟନର ପୁରା କ୍ଲିନ୍ କପଡ଼ା ଆପଣମାନେ ନେଇଯିବେ। ଆଉ ଏଇ କପଡ଼ା ଉପରେ ଆମେ ସବୁ ଚାଉଳକୁ ଏଇଠି ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଦେବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି କଟନ କପଡ଼ା ଉପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଟିକେ ଟିକେ ଏମିତି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଦେବା ଚାଉଳକୁ। ଆଉ ପାଖାପାଖି ଆମେ 15 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଟିକେ ହାଲକାରେ ଶୁଖିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଆଉ ମନେ ରଖିବେ ଖରାରେ ବିଲକୁଲ ବି ଆପଣମାନେ ଶୁଖେଇବେନି। ଘର ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି କଟନ କପଡ଼ାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଟିକେ ପାଣିକୁ ଡ୍ରାଇ କରିଦେବେ। ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ସବୁ ଚାଉଳକୁ ଏମିତି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଏଠି 15 ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ହାଲକାରେ ଶୁଖିଯାଇଛି। ଆଉ ପୁରାପୁରି ବିଲକୁଲ ବି ପୁରା ଶୁଖେଇବେନି, ଏମିତି ଧରିଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଚାଉଳରେ ଟିକେ ଟିକେ ମଏଶ୍ଚର ଅଛି, ଟିକେ ଓଦାଳିଆ ଓଦାଳିଆ ଲାଗୁଥିବ, ସେତିକି ଆପଣମାନେ ଶୁଖେଇବେ। ଏମିତି ହାତରେ ଚାଉଳକୁ ଉଠେଇଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହାଲକା ହାଲକା ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ହାତରେ ଟିକେ ଲାଗିଯାଉଛି, ଏମିତି ରହିବା କଥା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସବୁ ଚାଉଳକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ଆସୁଛି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ଏମିତି ବ୍ଲେଣ୍ଡର ଜାର୍ ନେଇଯିବା। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଚାଉଳକୁ ଦେଇ ଦେଉଛି, ଏମିତି ବ୍ୟାଚ୍ ବ୍ୟାଚ୍ କରିକି ଆମେ ସବୁ ଚାଉଳ ଚୁନା ରେଡ଼ି କରିଦେବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏମିତି ବ୍ଲେଣ୍ଡର ଜାର୍ରେ ମୁଁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ କଭର ଦେଇକି ପୁରା ପାଉଡର କରିକି ନେଇକି ଆସିବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ପୁରା ପାଉଡର କରିକି ନେଇକି ଆସିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାର୍କୁ ଟିକେ ମୁଁ ସାଇଡ଼୍ କରିକି ରଖିଦେଉଛି। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଏମିତି ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ନେଇଯାଇଛି, ତା ଉପରେ ଏମିତି ଚାଲୁଣି ନେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଚୁନା ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଥିଲୁ ସେଇ ଚୁନାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଭଲ ଭାବରେ ଚଳେଇକି ପୁରା ଫାଇନ୍ ପାଉଡର ଆମେ ରେଡ଼ି କରିବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବା ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଚାଲୁଣି ସାହାଯ୍ୟରେ ଚଳେଇ ନେଇଛି। ଆଉ ତଳେ ପୁରା ପାଉଡର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ହେଇକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଖୁଦ ରହିଗଲା, ଏଇ ଖୁଦକୁ ଆମେ ସବୁ ଚାଉଳ ଚୁନା ରେଡ଼ି କରିକି ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଖୁଦ ସବୁ ରହିଯିବ ସେଇ ଖୁଦକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ବ୍ଲେଣ୍ଡର ଜାର୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ବୁଲେଇ ଦେବା ଟିକେ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଏଇ ଖୁଦକୁ ସାଇଡ଼୍ କରିକି ରଖିଦେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସବୁ ଚାଉଳକୁ ବାଟିକି ନେଇକି ଆସୁଛି। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ସବୁ ଚାଉଳ ଚୁନାକୁ ମୁଁ ବାଟିକି ନେଇକି ଆସିକି ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲୁଣି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମିତି ଚଲେଇକି ପୁରା ଫାଇନ୍ ପାଉଡର ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଖୁଦ ରହିଯାଇଥିଲା ସେ ସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବାଟିକି ଏମିତି ପାଉଡର କରିକି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଖୁଦ ରହିଯାଉଛି ସେଇଟା ବିଲକୁଲ ବି ଏଇଠି ମିଶେଇବେନି, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ସାଇଡ଼୍ କରିକି ରଖିଦେବେ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଚାଉଳ ଚୁନାକୁ ଏମିତି ହାଲକା ହାତରେ ଟିକେ ଟିକେ ଆମେ ଏମିତି ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବା।
एमती हाथ साहाय्य आम चाउल चूना को टिके टिके प्रेस करदेबा जेमती कि चाउल चूनार तार मॉइस्चरटा पूरा रही मन रखिए जे पर्यंत चीनी पाग आम रेडी न करवा एमती चाउल चूना को आम भल भाव हाथ साहाय्य टिके एमती भल भाव प्रेस करी आम दबेकी एमती रखीदेबा तापर ये मु कौन करुँची कटन कपड़ा को भल भाव एमती कभर करके रखीदे जमती कि सुखीबनी पूरा मॉइस्चर रहिबो चाउल चूनाटा बिल्कुल भी सुखीबनी एमती कटन कपड़ा आपण मैंने भी एमती कभर करके रखीदेवे जे पर्यंत चीनी पाग रेडी न होईछि। तो चलतो या मु साइड करके रखीदे एबे मु चीनी पाग तैयारी करबा प्रोसेस को आरंभ करबा। तो ये मु गैस सेट को पळे आसी कढ़ई मु रखी गरम होगापी एबे आम ये चीनी ऐड करदेबा चीनी पाखापाखि मु नहीं जाइछि 700 ग्राम गोटे केजी चाउल पाई मु ये 700 ग्राम चीनी यूज करुछि। आ मने रखिबे आपण माने सब बेले आपण माने चीनी आरिसा जदि तैयारी करूछंती आउ गुड़ आरिसा जदि तैयारी करूछंती ताहले चाउल चूना को टिके अधिक करके आपण माने रेडी करिवे। तो पाखापाखि ये मु 700 ग्राम चीनी ऐड कर देछि तापरे ये मु पानी दे दोछि मने रखंतु ये गोटे गिलास कप नहले तो गिनारे मध्य आपण माने माप करके यूज करि परिबे। पाखापाखि बड़ कप्रे ये मु नहीं जाइछि 2 कप आ अधा चीनी यूज करुछि तापई ये मु नहीं जाइछि पानी गोटे कप भर्ती करके आउ अधा कप ये मु पानीटा यूज करुछि। मने रखिबे आपण माने जे कोनोसी कप गिना आपण माने सेट करके यूज करि परिबे। एबे आमे फ्लेम को ऑन करके मीडियम फ्लेम रे रखीदेबा आ चीनी को भल भाव रे आमे मेल्ट हेबा पई छाड़ीबा। आउ एठी मु आपण मानकु 4 रु 5 मिनिट परे देखै दउछि चीनी भी भल भाव रे मेल्ट हे जाइछि। तो चलतु आमे चेक करदेबा भल भाव रे चीनी आरिसा पिठा पई चीनी पाग पूरा परफेक्ट हेछि कि नहीं। एमती गोटे छोट गिनारे आपण माने पानी टिके नहीं जिबे आउ एमती सीरा को टिके इठे आमे पकेबा आउ आपण माने देखिके जानि पारुथिबे चीनी सीरा पूरा स्प्रेड हे जाइछि ता माने चीनी सीरा बिल्कुल भी भल भाव रे रेडी हेइनी। आउ थरे आमे मीडियम फ्लेम रे ताको 4 रु 5 मिनिट बॉयल आसीबा पई छाड़ीबा। तो चलतु 5 रु 6 मिनिट हो साराणी एबे आमे आउ थरे चेक करदेबा चीनी पाग रेडी हेछि कि न हेछि। तो एठी मो गिनारे पानी नहीं जाइछि अल्प आउ एठी आमे चीनी सीरा को ड्रॉप करबा 3 रु 4 ड्रॉप पाखापाखि आमे चीनी सीरा को एमती पकेबा आउ कौन करबा आमे फिंगर साहाय्य भल भाव रे चीनी सीरा सब को गोटे जगह को नेकी आसिले देखि पारुथिबे आपण माने इजीली एमती धरि पारुथिबे आउ देखि पारुथिबे मु आपण मानकु एठी देखै दउछि चीनी सीरा सब को गोटे जगह को नेकी आसिकी एमती मु धरि पारुछि ता माने चीनी सीरा पूरा परफेक्ट अछि चीनी आरिसा पई आ पूरा पूरी रेडी हे जाइछि। तो चलतु एबे मु या को साइड करके रखी दउछि। एबे आमे कोन करबा फ्लेम को टिके लो फ्लेम रे रखी देबा तापरे एठी मु ऐड करि दउछि पान महुरी कि छोट चमच रे गोटे चमच पाखापाखि ये पान मधुरी मु ऐड कर दउछि आउ एठी से छोट चमच रे अधा चमच मु लूण टिके ऐड कर दउछि। चीनी आरिसा पिठा रे आपण माने लूण मध्य टिके एमती अल्प पकांतु बहुत ही भल लागिबो खाइबा पई। पान मधुरी आ लूण को पकई सारिला परे आउ थरे मु भल भाव रे एमती मिसई दउछि आउ एबे मने रखिबे लो फ्लेम रे ही रखिदेबे। तो चलंतु चूना मध्य रेडी हो जाइछि। एबे आमे कोन करिबा गोटे हाथ रे चाउल चूना आमे ऐड करिबा आ गोटे हाथ रे आमे स्पून एमती भल भाव रे मिक्स करके जिबा। तो देखि पारुथिबे इठी गोटे हाथ रे मु स्पून धरिछि आ गोटे हाथ रे चाउल चूना को मु ऐड करूछि। चाउल चूना को बैच बैच करके आमे ऐड करिबा आ भल भाव रे एमती मिक्स करिबा। तो देखि पारुथिबे भल भाव रे एमती मिक्स करदेबा आ मने रखिबे फ्लेम को लो फ्लेम रे रखिदेबे। आ मने रखिबे एठी पाखापाखि मु सबु चाउल चूना को ऐड करि देछि पूरा परफेक्ट हे जाइछि। आउ एठी चाउल चूना सब ऐड करि सारिला परे भल भाव एमती चारिआडू मिसई देबे आ मिसई दे सारिला परे एठी आपण मानको मु देखि दउछि बहुत भल भाव रे जंतुणी रेडी हो जाइछि। तो चलतु एबे आमे कोन करबा फ्लेम को ऑफ करदेबा आउ साइड करके आमे टिके कवर करके रखीदेबा आ पूरा टिके ठंडा हेबा पे छाड़ीदेबा जेतिकी ठंडा कि आमे हाथ रे टिके धरि पारुथिबा। तो चलतु मु साइड करके रखी दउछि आउ एठी देखि दउछि मु आपण मानकु गोटे मुठा पाखापाखि चाउल चूनाटा रही जाइछि।
तो एइठी मु 2 ରୁ 3 मिनिट पाखापाखि ହେଇଯାଇଛି कभर खोलिकी जंतुणी को देखई दूची एमती हाथ रे धरिले एमती बॉल शेप हो पारुथिबो छोट छोट देखि पारुथिबे आपण माने आ पूरा इजीली मु धरि पारुछि। एतिके ठंडा हेबा दरकार बिल्कुल भी बेसी भी ठंडा करिवेनी जेमिति कि आपण माने हाथ रे टिके एमती धरिकी शेप दे पारुथिबे। तो चलंतु जंतुणी मध्ये हल्का रे ठंडा हो जाइछि। एबे आमे पिठा तयारी करबा प्रोसेस को आरंभ करबा। आ सेपटे मु तेल मध्ये गरम हेबा पय रखि देइछि। जेतिकी साइजर चिनी आरिसा पिठा आपण माने तयारी करिवे से साइजर आपण माने एमती बॉल करिकी नहीं पारिबे। मो छोटो छोटो गाँ स्टाइल रे चिनी आरिसा पिठा तयारी करूछि। देखिबा पय भी बहुत ही सुंदर देखा जाउछि। पानी रे भी आपण माने आराम रे पिठा तयारी करि पारिबे नहले तो आपण माने हल्का रे तेल टिके 2 पापुली रे यूज करि पारिबे। तो देखि पारुथिबे एठी गोटे चिनी आरिसा पिठा मु तयारी करि देइछि आ सेपटे मु तेल मध्ये गरम करि देइछि। तो चलंतु एमिति सेम प्रोसेस रे सब चिनी आरिसा हमें रेडी करि देबा। तेल भी ऑलरेडी गरम हो जाइछि देखि पारुथिबे। तेल को आपण माने भल भाव रे मीडियम फ्लेम रे गरम करि देबे। जत्ते बेले आपण माने पिठा तयारी करिवे फ्लेम को टिके लो टू मीडियम मझी रे रखि देबे। तो एठी मु केयरफुली भाव रे भल भाव रे चिनी आरिसा पिठा को डीप करि दउछि। एमिति सेम प्रोसेस रे हमें सब चिनी आरिसा पिठा तयारी करि देबा। तो देखि पारुथिबे एमती उल्टा पलटा करिके लाइट गोल्डन ब्राउन हेबा पर्यंत आमे एमती टिके फ्राए करि देबा। तो एठी देखि दउछि मु आपण मानकु चिनी आरिसा पिठा पूरा पूरी रेडी हो जाइछि। खाइबा पय भी बहुत ही स्वादिया आउ तयारी करिबा पय भी बहुत ही इजी। एई प्रोसेस रे आपण माने भी चिनी आरिसा तयारी करंतु एन्जॉय करंतु गोटे मास पर्यंत स्टोर करिकि भी आपण माने खाइ परिबे। एमिति जदि आपण मानकु पसंद होछि छोटो छोटो साइज रे आपण माने चिनी आरिसा पिठा तयारी करिवे। रेसिपी जदि आपण मानकु पसंद होछि ताहले लाइक शेयर करंतु। चैनल रे नुवा ताहले कुकमस्ती चैनल को सब्सक्राइब करिबा पय जमारो भूलिबेनी। पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करिकि ऑल रे क्लिक करि देबे। मोर होछि पुनी एमती इजी टेस्टी स्वादिया रेसिपी नेकी आपण मानक सहित पुणी थरे देखा करिबी। थैंक्स फॉर वाचिंग। बाय बाय टेक केयर।